শ্রী শ্রী মনসা পূজা পদ্ধতি। মনসা পূজা কিভাবে করবেন, তার স্বস্তিবাচন কেমন হবে, গণেশাদি পঞ্চদেবতা কেমন হবে, সম্পূর্ণ এই ভিডিওটি দেখুন। মনসা পূজার ধ্যান, প্রণাম, পূজা মন্ত্র সব কিছু আমি জানাচ্ছি। আপনারা দেখুন, নবাগত পুরোহিতরা শিখুন। ধন্যবাদ। প্রথমে স্বস্তিবাচন যাবেন। প্রথমে স্বস্তিবাচনের আগের কর্মটি যে হচ্ছে, যেমন আচমন, বিষ্ণু স্মরণ, সামান্য অর্ঘ্যস্থাপন, সূর্য অর্ঘ্যস্থাপন, গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা, প্রাণায়াম ইত্যাদি করার পরে স্বস্তিবাচন। ওম কর্তব্যস্মিন শুভ গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক অষ্টনাগ সহিত মনসা দেবী পূজা কর্মণি ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু, ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু, ওম পুণ্যাহং ভবন্তুর্ভবন্তু, ওম পুণ্যাহং, ওম পুণ্যাহং, ওম পুণ্যাহং। ओम कर्तव्यस्मिन् शुभ गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक अष्टनाग सहित मनसा देवी पूजा कर्मणि ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु, ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु, ओम स्वस्ति भवन्तुर्भवन्तु, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम कर्तव्यस्मिन् शुभ गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक अष्टनाग सहित मनसा देवी पूजा कर्मणि ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु, ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु, ओम ऋद्धिं भवन्तुर्भवन्तु, ओम ऋद्धतां, ओम ऋद्धतां, ओम ऋद्धतां। ओम सोमं राजानं वरुणगिं वारभामहे आदित्य विष्णु सूर्य ब्रह्मण च बृहस्पति। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्र विश्वस्तवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नक्षत्र विष्णेमि, स्वस्ति न बृहस्पति दधातु। ओम गणनाथं गणपति गुं हवामहे, प्रियनाथं प्रियपति गुं हवामहे, निधिनाथं निधिपति गुं हवामहे। वसो ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। এরপরে আপনারা সংকল্প বাক্য পাঠ করবেন, সংকল্প করবেন। সংকল্প যার যে নাম গোত্র দিয়ে আপনারা সংকল্প করবেন। সংকল্প করার পরে আপনারা বলবেন নমো সংকল্পিতে হস্মিন সিদ্ধিঙ্গস্তু, ওম অস্তু, ওম অয়ো আরম্ভ শুভায় ভবতু, ওম ভবতু, ওম যজ্জাগ্রত দুরামোদতি দুরঙ্গম তদুসুপ্তস্য তথৈবোথতে জ্যোতির্খং জ্যোতিরেকং তন্মে মন শিব সংকল্পমস্তু। এরপর গণেশাদি নানা দেবতার পুজো করে নেবেন। তা বাদে মনসা দেবীর আবাহন, ধ্যান, প্রণাম করে নেবেন। আবাহন মন্ত্রটি হচ্ছে ওম আগচ্ছ বরদে দেবী সর্বকল্যাণকারিণী সিংহি শাখা সমারুহ্য তিষ্ঠ পূজাং করমহং। ওম অষ্টনাগ সহিত মনসা দেবী ইহা গচ্ছ, ইহা গচ্ছ, ইহা তিষ্ঠ, ইহা তিষ্ঠ, ইহ সমিতা ভয় সমুদ্ধা ভয়ত্যাদিশ্চ কুরুম পূজাং ধ্যানম সাং সিং সুস্থিরো ভব। ओम भूर्भुवस्सु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। এরপর আপনারা মা মনসার ধ্যান করবেন। কূর্ম মুদ্রায় পুষ্প নিয়ে নিবেদন করে বলবেন ওম দেবী মান্যং মহিনং শশধর বদনং চারুকান্তি বদনং হংসারূঢ়ং মুদরাং রূণিতং বসনং সেবিতং সিদ্ধিকাময়ি সমোরাসং মণ্ডিতাঙ্গি কনকমণি গণ্যনাগরত্ন বনুকে বন্দেহং সাষ্টনাগমরূপূজযুগলাং ভোগনিকামরূপাং। ওম চারুচম্পকবর্ণাভং সর্বাঙ্গসুমনোহরং নাগেন্দ্রবাহিনীং দেবী সর্ববিদ্যাবিশারদং। নমো সিদ্ধিস্বরূপায় বরদায় নমো নমঃ।
नमो कश्यपकन्याय शंकराय नमो नमो बलानाय रक्षकाय नाग दैवै नमो 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 आस्तिर्मात्रते जगत्कारिणे नमो नमो तपोविशने च योगिन्ये नागसर्पण्ये ते नमो नमो साधवाते तपस्या रूपाय संहुशिष्ये च ते नमो इति ते कथितं लक्ष्मीमनसाया सर्वण्यमहं य पठति नित्यम् इदं सर्ववे वयापि भक्तिता न तस्य सर्पाभीतिर्वर्ते विशोपथां मरुतस्य भवति नागभयं नास्ति श्रवणामात्रतहं। এরপর প্রণাম করবেন। ওম আস্তিকস্য মুনির মাতা ভগিনী বাসুকি তথা জলৎকার মুনির পত্নী মনসা দেবী নমস্তুতে। পাদ্যের জল দেবেন। ওম পাদ্যং ধ্যানং মহাদেবী সর্বদুঃখপহারকম ত্রাস্য বলদে দেবী নমস্তে মনসা দেবীকে। ওম এতৎ পাদ্যং নমোর্ঘং স্বাহা আচমনং সদা গন্ধং নম পুষ্পং নম ধূপং নম দীপং নম নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি। এরপর অষ্টনাগ পূজন। ওম এতে গন্ধপুষ্পে নাগপাশায় নমঃ। ওম অষ্টনাগপাশায় ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ ইহা তিষ্ঠ ইহা তিষ্ঠ সমিতা ভূয় সমুদ্ধা ভবত্যাদিষ্ট কুরু মম পূজাং ধ্যানম সাং সিং সুস্থিরো ভব। নাগপাশের ধ্যান। ओम अनंत वासुकी पद्म महापद्मस्य तत्कटपूलिन कर्कट शंख अष्टनाग प्राकीर्तिता। ओम एति गंधपुष्पे ओम अनंत नागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे ओम वासुकी नागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे पद्मनागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे महापद्मस्य नागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे तत्कटनागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे कूलिननागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे कर्कटनागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे शंखनागाय नमः। ओम एति गंधपुष्पे अष्टनागेभ्यो नमः। ओम एतत् पाद्यं नमोर्घं स्वाहा आचमनं सदा गन्धं नम पुष्पं नम धूपं नम दीपं नम नैवेद्यं निवेदयामि।